Let's continue applications of vectors in geometry. The second application is angle between two straight lines. So, to find the angle between two straight lines, we use the basic concept of finding angle between two vectors. Kita tahu kita dah belajar benda ni masa dekat dalam skala produk di mana kita cari angle di antara dua vektor. Okay? Angle between line 1 and line 2 is theta is equals to shift cos vector m1 dot vector m2 over magnitude vector m1 times magnitude vector m2, where vector m1 and vector m2 are direction vectors of straight line L1 and L2 respectively. Okey, jadi kita nak cari angle di antara dua line ini. Kalau kita tengok dekat gambar rajak ini, so let's say this is my line 1 and this is my line 2. So nak cari angle di antara dua line ini, kita cari ini sebenarnya. Okay, every time you get an acute angle alpha, you will simultaneously get an obtuse angle beta, which is equals to 180 degree minus alpha. So kalau lah yang kita dapat ni, kita akan dapat acute angle. Tapi boleh juga kalau kita nak cari obtuse angle. Sebab angle di antara dua line ini pun boleh juga jadi yang ini. So yang ni akan jadi obtuse angle. Okay, so nak dapatkan obtuse angle ni just 180 degree minus dengan alpha lah. So akan dapatlah beta ni berapa. So nak guna macam mana, kita tengok dalam line 1 mesti ada direction vector M1. Dalam line 2 mesti ada direction vector M2. Okay, so kita hanya belajar cari angle di antara dua vektor. Okay, so untuk nak cari angle di antara dua line, kita hanya apply sahaja angle di antara dua vektor. So, since nama dia adalah angle di antara dua vektor, jadi kita kena cari apakah vektor yang kita boleh guna. So, dekat sini kita boleh guna direction vector untuk L1 iaitu M1, direction vector untuk L2 iaitu M2. So, kita cari angle di antara mereka. So, that's why kita guna formula ini. Shift cos M1 dot M2 over magnitude M1 times magnitude M2. So let's look at this example. Find the angle between the two straight line. R is equals to 4i plus 2j minus k plus mu negative I plus j plus 2k, and R is equals to 2i plus 5j plus k plus lambda 3i minus 2j minus 3k. So kita ada dua straight line. Satu straight line ini kita namakan dia sebagai L1 dan satu lagi straight line ini nama dia L2. So kita tahu nak cari angle di antara dua straight line ni, kita akan guna formula dia adalah theta is equals to shift cos vector M1 dot vector M2 over magnitude vector M1 times magnitude vector M2. Jadi nak dapatkan vector M1 ni, kita akan tengok ini dia bagi vector equation. So kita tahu vector equation adalah R is equals to vector A plus T times vector M. So kita tahulah ini adalah M1, ini adalah M2. So kita guna saja. So kita nak cari dulu vektor M1 dot vektor M2. So dia akan jadi sini negative I plus J plus 2K dotkan dengan 3I minus 2J minus 3K. So kita akan dapat sini negative 3 minus 2 minus 6. So dia akan jadi negative 11. Kemudian kita kena cari magnitude vektor M1 which is square root 1 squared plus 1 squared plus 2 squared, which is square root 6. Magnitude vector M2 is equals to square root 3 squared plus 2 squared plus 3 squared, which is equals to square root 22. So, kita masukkan dalam formula. So, theta is equals to shift cos negative 11 over square root 6 times square root 22. So, tekan je kalkulator, kita akan dapat dekat sini nilai dia adalah 163.22. Okay, so ingat kalau angle untuk vektor kita kena pastikan dalam degree. Kalau angle untuk trigonometry kita kena pastikan kalkulator dalam radian. Jadi remember that lah.